Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka Anton eka banyak si Andi penyakit asma iki. Ajawab salam sambita peke. Waalaikumsalam. Padahal gula adwa aki pas saja jawab pikelebian. Jawab panyareng tadi pasampak pakompak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pun sampak kompak. Tapi korang nyareng yuk. Panyareng mun parlo dari nyarengnya sengeding beda semate. Pola matena mate syahid. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bada saya mate. Tada alhamdulillah. Alhamdulillahil munfaridi bismihil asma. Al-mukhtassi bil izzil huma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Salatan tanmu wa tunma. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Amma ba'du, al-mukhtarumuna para alim, ahussu bizikri, para sesepuh pondok Panili. Pertama sepetan kaula muljaaki Gus Hisham Fikri, cukenan Bapak Haji Sirajuddin, cukenan Bapak Haji Syarbini Syam. Sepetan kaula hormati sateja cukenan Bapak Lurah Jember Kidul Bapak Sarwono sareng Epo Eki Rabu. Sepetan kaula hormati cuken Bapak RW 12 dan Bapak RW 13, Bapak Babinsa Jember Kidul, Bapak Kaling Kulon Pasar. Sepetan kaula hormati para undangan, hadirina wal hadirat, para ben sareng para oben benya. Sepetan kaula hormati tor cinta sayangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaula ajunan mangken akompol tempat Kak Dinto dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan Haul Akbar leluhur keluarga Pondok Panili Gang Otabena RW 12 RW 13 iki. Samo ke acara Kak Dinto
tetia acara seirido aki Allah subhanahu wa ta'ala ben pengajian deki sampai aki bisa dicerna, bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma. Yuk Pak sambian neka ngajian apanten? Ngajian apanten Pak? Mak gula ngabas pada semelak matem. Padahal kita mare pengajian make melak kapi kare saparo. Kare 5 watt jan. Ngajian apa punten? Mun ngaji buka. Mun ngaji buka mata tadi. Semelak tak pate sampurna buka pas sampurna semelak matem melak terus. Dekik mare pengajian pas matem. Jak bid-abid toko eteraki ka kuburan. Ngaji ya iki. Makin kebai perjanjian gi. Perjanjian nikah terikat tak oleh jege kudu melak mata sampai mare pengajian. Setuju? Perjanjian nikah benih hitam di atas putih, tapi perjanjian di atas kebaikan. Para rabu seteja sesami mulja, sambian hadir ke tempat Kak Dinto ikhlas berangkat dari pok compoon bik tibik sebeng ke angkui ngaji ilmun Allah malam mangken yang berhubungan dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto banyak kebagusan dan keistimewaan seeka oleh. Pertama, tojun sambian mangken nega paringi kenceran 1000 rakaat salat sunat. Ki lebih bagus. Debun Kanjeng Nabi julusuka sa'atan fi majlisi ilmin la taktubu fihi harfan wa la tamassu fihi qalaman khairul laka min alfi rakaah. Tojuun sampian mangken neka bu Pak, tojuun neka dari sakecek tak sempat ngalak pulpen bentak sempat nyatet sahorop aneka bi Allah kor ikhlas ngaji ya dalam majelis taklim paringi kenceran 1000 rakaat salat sun mon parlo lebih be ontong napa tak ontong. Les eko cak sekecek kuamon sambian berangkat dari compok kita sempat tojuk pon mari pengajian pakun oleh benih sekecek areng kok mulai gelek lah habit berarti saya mulai bempon geluh dan tek mare nah mon sambian pleman kapi gula caca ya tas ketibi sang kureng gila belek bek gula tetih paringi kenceran 1000 rakaat salat sunat ki lebih bagus. Ontong napa tak ontong ke pengajian? Ontong tegi nikah dari muljan ilmun Allah. Bahkan dari muljan ilmun Allah segala yang berhubungan kalaban pengajian mangken nikah mulja akiyu. Kullu ma yata'allaku bil ilmi syarifi syarifun. Segala sesuatu yang berhubungan kalaban ilmun Allah syarifun mulja'a. Sampean andik mobil, andik sepeda motor kebe jemput ke angkui pengajian malam mangken oleh kenjaran napa punten. Tapi mun andik sepeda motor pasti kebe pacaran ka watu ulo oleh kenjaran napa punten. Pada nak mik neka. Pada nak mik neka. Emik neka mon ebeki ka orang laki-laki bini anyanyi dangdut akaraoke beni mahrama oleh ganjaran apa punten muljan apa punten. Tapi mon mikrofon neka beki ka kiai soro ngaji beki ka muadzin soro adan ngolok si abu jeung ngakareng orang muljan apa punten oleh ganjaran apa punten. Polana tentang ilmuna pada ben kolen embi. Kolen embik saya rasa nyempen nang maroma muntaken eka parlo tegi salabau ki ikorobung olah
Tapi mun kolen embi papolong bel ilmu na Allah kebay puntuun Al-Quran ota bepuntuun kitab sambian ngaji kitab siom kado kitab lo ngasambian nike senyum depak ka kitab napa ka kolen embi kado kolen nem apa napa kolen embi mak siom kado polan apolong ben ke norok mol. Tapi mun kolen embi bedai atau sabak kakaju saya bunter saya tapu gele kasa saya kocak terbang kon buka leleng tampeleng tak buam bu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika dang 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 ding dang dang ding. Gula lambak ki geni gula asli Matura yu gula Matura Mekasan keluarga ka Ajung nih oleh Pak tahun ajelen pon mangken andi anak 4 bentahun lahir gula minta abajaran ka orang tek beri minta terben sabe tek kapar jajo andi sabe tong Roma ki cinika pon le gerep bentahun keluar yu. Para Rabu seteja sesami mulja ambo cak aglek meloloyo beni margono apa aglek bol mak nyaman tajuk tetineka dari muljan ilmun Allah mulja aki termasuk kole nembi sero sapa apolong ben terbang sebunter eleng tampe eleng gula nikah kene Matura biasa napu terbang tapi tak maca solawat terbang ngatade insya Allah makai kanto pada bayi nak kanak kene mun masa na gula tang tang ding tang tang ding tang ala bintol kapi tang ala bintol kapi ada tu mbalake ada tu mbabini pernah iki pernah ngeding gula kene Matura seneka tak oning sera semalai le karena mangken pon raja pon oning beda solawat au be maca solawat ben pole embana seetak tu olah sepo neser dari muljan ilmun Allah saya cipan jenengan mangken mulja aki sareng al bahkan beda selebih istimewa pon apa malam mangken panjenengan kapi bi Allah esapora kumu maghfuran lakum lalale mulai kapi dari pengajian sepa beda malam setia jiriah bi sengkok le esapora kapi debun Allah malaikat interupsi bemangken ya Allah cek ndir sapora kapi saya datang pengajian kak disa macem kalah akun ya Allah bodoh saya muka dosaran cem sama cema kalampi bodo acual kain neka pon la cuba bodo sebeda kabele anyar ya Allah bodo se kecualan cem acualan sayur pon bucok kabele anyar ya Allah bodo se ngecoan nun tatanggana ya Allah bemangken cek diri sapora kapi cek ana malaikat pon apa jawabna Allah humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum sengkok tak ngabes katong persetong nga orang nga malaikat sepenting sapa se hadir neng pengajian jeriah ikhlas ka angkuy nyaretang ilmu bi sengkok esapo amin Allahumma ontong napa tak ontong ka pengajian ontong napa tak ontong tak usah tanya aki kiai nah pengajian ser aboy kiai nabon sema bedeh
baik pondok pesantren otabana masjid otabe perorangan kor sampian hadir kalaban ikhlas oleh kenjeren 1000 rakaat salat sunat ki lebih bagus emul jaaki esapora tusana sia montak sahati te entarna montak sah partai tak ekedingagina napa boleh sekecak nih ka pilpres lek pesen Pak RW sarang kepala lurah sarang lurah neka rojak main gontok-gontokan teh sepenting tak usah pikir jenika mun beda pengajian kila antare pengajian kene raja pakun oleh setelok lekor sokor mun sengese pengajian nekanya nyaman genteng ngodeh make celeng ki celeng manis jengguun roles promosi padahal longguan ulami ipa toro mesin nempak pada ben saya ajung mah para rabu satajan sesami mulja tor emulja ki Allah subhanahu wa ta'ala lenika penting apa ngajian oning degi buka mata tak oleh cekeh mun cekeh berarti kenjeren 1000 rakaat salat sunat emul jaaki sareng Allah esapuratu sana elang sepakat nika perjanjian di atas kebaikan lemangken gula atanya aneka minta apa ngajian nih berempat jam 2 jam sepakat berarti kol senapa kol 11 kol 12 kol 12 berarti sampean kol 12 gula maren mulia dan nang kanto sampean man menyaman kol 12 aduh para rabu setejan sesami mulja mangken kak dinto tak terasa kaula sampean ampun depak ke bulan Sya'ban bulan Sya'ban kak dinto termasuk bulan seemul jaaki sareng Allah di antara bulan-bulan selain Kanjeng Nabi pernah itanya aki lima summiya Sya'ban ya Rasulullah apa napa mainyamai bulan Sya'ban li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun karena dalam bulan Sya'ban ria banyak kebagusan si acak ranca tetapi mangken kebagusan dalam bulan Sya'ban neka banyak kro kari sampian sing ngalaah napa ngalaah sakoni napa ngalaah banyak beni Sya'ban neka beni sakle sak paraben yuk pada saya ngocak pas Sya'ban sakle sak paraben niku tak oleh jenika bulan Sya'ban neka termasuk bulan seemul jaaki sareng Allah bada bulan cukan samarina Sya'ban Ramadan bada bulan sebelumnya Sya'ban Rajab teti Rajab Sya'ban Ramadan telo bulan ni kaeda lembitongan tahun Hijriah emul jaaki sareng Allah saengke bada sema debu bulan telok ni ketiga serangkai seemul jaaki apa napa ma emul jaaki pola na dalam bulan Rajab Sya'ban Ramadan aneka diskon otabe kortingan mun sekeng awal jual diskon kenceran pon mulai buka sareng Allah lekan mangkana sampai berdebu syahrul rajab syahri syahrul rajab syahrullah wa syahru sya'ban syahri wa syahru ramadan syahru ummati debun kanjeng Nabi syahrul rajab arya syahrullah bulan Allah wa syahru sya'ban ban sya'ban bulan kanjeng Nabi wa syahru ramadan ban bulan Ramadan bulan tetang umat bulan abaten kaula sareng panjenengan sateja Rajab Sya'ban Ramadan nika bade pada akiban Roma yuk dalam Roma nika aise kabagusan bodo lencak bodo kakanan bodo nasi bodo jeding tak bisa tedung elencak tak bisa ngakan nasi nang depor se aise nang dalam Roma mun tak muka labeng tak bisa muka labeng mun tak lebet per ampere le montro ngerasa akina esena Roma
ko tule bot per amper moka labeng masuk ke dalam rasa aki esena lenika seeko cak masuk ke recep keluh masuk ke Syakban buruh masuk ke Ramadan. Siah caan saya kiai cek beda orang masuk ke dalam Roma tak lebet per amper tak muka labeng mau temu depak ke dalam maleng gini kah degi lekan mangkana ponapa keistimewaan recep Syakban Ramadan moneng bulan lain kau la ajunan ala ko kabagusan etekel egencer cuma 10 Dabun Allah faman jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sapa orang si ala ko kabagusan maka bi Allah bakal ekencer sapolo pada ben kabagusna. Wa fi Rajab ban dabun Kanjeng Nabi dalam bulan Rajab bisabain kalaban petong bolo naik mud mulai edis kon. Wa fi Sya'ban nabi sab'i mi'atin ban dalam bulan Sya'ban mangkenne kayu kalaban petong atos ban wa fi Ramadan ban dalam Ramadan wallahu yajzi bih ane kasubung saya tahu diskonan bi Allah kenjeren cek saking orang adesar pon esabe itu tak karemele seka emas ekala kala kapi ya tore kala sekoni ya tore le neka caan reng matura recep Syakban Ramadan neka bade sing agem pangaki kalaban recep rebe pasah gula sampai mangken tak oning mak anapa mak eko cak rebe recep rebe pasah ken banyak areng rebe tadi recep rebe pasah bodoh sing ngocak yon cep di bebe arasah boh napa jadi kah benih artena lekan mangkana saambona beton kaula sebagai umat Rasulullah pon depak masuk deka bulan recep Syakban Ramadan bi Rasulullah ia ajari doa. Ponapa doana saya ajaraki Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan hireng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana ya Allah parengake kaberkatan umur beten kaula nalekana masuk dek ka bulan Rajab ben ka bulan Sya'ban pada pak aki berkat umur beten kaula pada pak ka bulan Roma teti ia ceri nyon berkat umur mun lanjang umur berkat umur ben lanjang umur bida napa punten napa yuk siapa mau bida tanya aki tak tahu berkat umur neka ai umruhu makmuron artena edalem odiin neka selalu aise kabagusan maskena umurane ka 30 tahun tapi dalam umurane ka banyak kabagusan saengkeune ka saeko cak berkat umur pada naben kanceteh neka keni tapi aise
saengke paju ka parabut Roma. Tapi mun lanjeng umur kun karo kare lanjeng umur. Mun lanjeng odi. Lanjeng odi. Mun lanjeng umur karo kare lanjeng jawab tibi saya bang jenengan. Lanjeng umur nika kun karo kare lanjeng umur 50 tahun adak semata betong polo lema semir obun 100 tahun ki ngangkui kacamata abet serebet umur 100 sagemi ki rek-lerekeun kareng bini soro abojeng lata abojeng apasa lata apasa leunika seeko cak lanjeng umur kun karo kare lanjeng tak aise kabagusan kan mangkana sakadeng bade doa Allahumma tawil umri ai barik fi hayati kasa lemon lanceng umur ni kepada benkan penang tengki mun tengkina raja mun rajana tapi pulong paju napa punten paju kia tapi paju kabuk nyai tomang iyo peryu lene kamu lanceng umur teti nyon berkat naleka nakaula ajunan neka pon masuk ke bulan Recep Rebe Pasah berkat neka napa sampean antar ke kapaten kamantan pas ebri berkat napa ka asa berkat beni tegi berkat neka khairun ilahiyun la yaf'alu dzalik illallah kabagusan seepareng ngaki sareng Allah ben sobung bisa abri kabagusan neka sifat berkah aneka annamu waziyada fil khairi wal karamah selalu bertambah terus kabagusna sanajan pereng neka sakone kan mangkana berkat neka tidak berdiri sendiri mustih tempel kasetong atau sesuatu dunya mun dunya berkat ketika bagusan meskina dunya sakone PC mun tepak KPC se berkat dadi bagus dadi awet meskina sako termasuk akad nikana sampean kasakan itu aki menteri paringna dadi akad se barokah dadi mun tepak ka akad se barokah paringi teti keluarga sakinah mawaddah warahmah maske nabi ini nasakoni yo sambian bini sebarokan apanten amin Allahumma sebarokan apa punten Pak sebarokah can berarti neka sambian pon sukses meteti bini sebarokah setong le temu ngaduan teti mula sukses mateti orang barokah ki nyare pole pa banyak saya barokah tegi barokah napa punten yo jen sakoni sing ngajak barokah teti nyon barokah umurra lembadana bulan Recep Rebe Pasah seengke bisa masuk ke bulan Ramadan. Para Rabu setajan sesami mulja alhamdulillah. Gula asokor mulai gele alerek enoman kanan na gula ni kate kak buka. Gula ngenoma padahal pelka tapi ki muka abit geluh. Ane kamangken pone buka alhamdulillah. Sapora na gula ngenoma. Neka beri aing pote berti gula neka senyatana tersinggung gula erekan kencing manis tak oleh ngakan nis manis beri aing pote tapi tak anapa alhamdulillah. Para Rabu setaja hadirin wal hadirat sesami molje dalam bulan Recep aneka beda peristiwa sangat luar biasa
Sekak dima peristiwa kak dinto nyata dan diceritakan dalam Al-Quran. Berarti mun cerita aki sarang Allah dalam Al-Quran nikah harus dipercaya. Mun tak percaya ke Al-Quran berarti tak percaya ke Allah. Na'udzubil. Apa peristiwa yang luar biasa tadi? Engki kak dinto Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi neka. Jelas akinan apa punten? Penjelasan Isra wal Mi'raj neka ada dua macam. Bada penjelasan selancong mun teluare tak mare, bada penjelasan sesa kecek. Minta selancong napa sesa kecek? Teluare yuk. Kisah karep teluarin neng kanto gula marin mulia. Ponapa Isra, ponapa Mi'raj. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seekocak Isra perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram da Masjidil Aqsa lanjut aki sarang kaste Nabi kalaban Mi'raj. Naikin Rasulullah dari Masjidil Aqsa dak kamustawa tapangki sareng Allah sekak dimaleolena Isra wal Mi'raj engki kak dinto informasi tentang umat Nabi Muhammad yang telah terjadi dan yang akan terjadi benle oleh sepaling istimewa engki kak dinto oleh perintah solat. Lekan mangkana semangat memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki kak dinto bagaimana untuk lebih semangat lagi mengerjakan dan mendirikan solat sehingga solat tersebut bisa membentengi diri dari perbuatan yang jelek. Nika seekocak seedebuah kisarang Allah innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ereng pondok panili neka apa jeng pon lalema bekto napeki leburan arasanan tatanggena banyak ereng pondok panili neka la apa jeng lengkap lema bekto tapi ki bengal kalakena Ereng pondok panili nikah la apa jeng lema bekto lengkap berjemaah tapi ki nokolan kabinina nikah paling banyak jawab terus kado esa jawab kabi pola ongguan gitu sini kalakar leng lake yuk kan manggana gula tak lebur kareng lake reng lake nokolan cek ko pak toko ngaber erekan tere lek sene kala kareng lake lek nika ternyata reng pondok vanili nika apa jong pon lengkap lema bokto ki nokolan kabinina ki bengal kalakena ki lebur arasanan ane kesera sesala napa Allah napa sambian. Napa Allah nika lecek? Allah nika madobu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mun apa jeng ongku-ongku aja waki dari kelakuan saya coba. Tapi panjenengan apa jeng lema bekto pakun coba binine kebaikol tokolan. Saya salah nika Allah napa sambian? Bapak sambian kena. Kok pas tepak ka gula? Aduh. Turun maren kok. Dadi mun pas ternyata bojong ngalema bekto pon sampurna tapi ternyata tak bisa membentengi diri berarti yang harus dipertanyakan bejeng ngaden kaula sareng sambi ponapa khosok ponapa punten. Lecek reng bojeng aki cer ngalencer sakadung.
Cer ngalen depak usolli fardhu dzuri tapi pikir-pikirna pun lah depak ka pasar Tanjung. Dehi lecehkeun ka Allah. Sakadeng jinika mun abojeng. Sakadeng lah colet bojeng. Dehi mun parlo mak antar ka sunat saya wajib sakadeng kelopain terutama asar. Lagi saya sering ke pasar tapi alhamdulillah sama kekalaban semangat memperingati Isra wal Mi'raj kaula ajunan bisa tambah lebih semangat lagi. Saya sampurna ibadah salat wajib nika bisa nambahi ke salat sunat. Saya pun aktif salat wajib sareng sunat bisa nambahi ke kelakuan sunat selain. Amin Allahumma. Cek congocuan ka Allah. Tegi ngocak colok papa deben ate. Mun ajanci ka Allah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saungkuna salat beten kaula ya Allah. Sareng kelakuan sunat beten kaula ben odik matena beten kaula coma kaangkui ajunan pangeran sakapina alam colok. Tapi tinglah apa jeng nang colok inna solati nang ate lain. Inna Suzuki wa Kawasaki wa Yamaha wa Mitsubishi lil Jepang. Aneka colok inna Suzuki colok inna solati ate inna Suzu. Aneka jongo coka Allah. Tapi pun tak apa mas kena umat tekan Nabi Muhammad neka sering cengoco bi Allah pakun epa nyaman adeer epa nyaman tedung epa nyaman nginum epa nyaman ngalak epa nyaman bamaakil lah yo ngalak gaji ngalak cem sama cemah epa nyaman bi Allah. Apa napa umat Nabi Muhammad kadinto beri keistimewaan. Kaponapa keistimewaan saya perengki Allah da umat Muhammad engki kadinto maskena ala kokap cubaan sering congo coka Allah eden tek to bedeh. Eden tek malam yewarwir salaki nanya betak depak karong keru ki eden tek congo coka Allah bi Allah pakun epa nyaman. Tegi tapi mon congocok ka orang bumpon pas congocok anak-anak dengode nih ka bagi ale-ale sudah cukup kau hianati aku 3 kali. Sudah tertutup pintu hatiku untuk mencintaimu lagi. Ciut ane kamu nak kana mon orang napa boleh tepak kabajingan botak sampai 3 kali lah cukup 2 kali ben mon sampai 3 kali peteng di kok. Tapi mun Allah punten lene ka semangat Isra wal Mi'raj samua ke kaul ajunan tambah semangat lagi kaangkui lebih khusyuk mendirikan solat sehingga solat dapat membentengi kita dari perbuatan fahsya'i wal mungkar. Lene ka Isra neka kejadian luar biasa yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Berarti menabi Al-Quran ampun acareta aneka berarti nyata dan harus dipercaya apapun yang diceritakan oleh Al-Quran. Neng Al-Quran kak dito banyak cerita luar biasa cerita aki neng Al-Quran. Teti Al-Quran kak dinto beni buku cerita arupa aki kitab tapi banyak cerita. Salaina Isra wal Mi'raj kejadian luar biasa si cerita akhirnya banyak benikun sapolo dupolo bahkan atosen kejadian luar biasa ponapaan selain Isra wal Mi'raj aneka mon cerita aki kapi tak mare tapi gula acareta agula pernah maca kitab karangan Syed Murtadha Faruz Zaban sejudulnya Fadailul Khamsa fi Sihatis Sisa aneka acareta aki setong kejadian setong percakapan seka dima acerita aki kejadian luar biasa cerita aki nang Al-Quran selain na Isra wal Mi'raj tapi ada hubungannya nanti dengan Isra wal Mi'raj. Ponapa? Setong bekto beda percakapan antara orang Yahudi ben Sayyidina Umar.
Orang Yahudi neka ngocak ka Sayyidina Umar kaula neka orang Yahudi, kaula neka patenggi, kaula neka kalebun, anak buana kaula neka banyak atosen, kaula mangken atanya aka panjenengan, mun panjenengan bisa ajawab kaula masuk Islam, ben mun kaula masuk Islam, anak buana ten kaula kapi pamasuk. Semangat Sayyidina Umar ben adente pertanyaan orang Yahudi nih kak. Tore pon napa pertanyaan sampian sepenting saya nggak mun bisa jawab sampian kau tu masuk Islam ben anak buah napa masuk Islam kapi engki caan seng Yahudi. Orang Yahudi nih kak dibulina atanya ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebut aki lemak makhluk setak lahir lebet kandungan bentak tedes dari telur, artinya tak andi embu. Napa yuk? Ya kan mangkan gulion jeng ke Antoni ke bolan tak oneng. Sebut aki lemak makhluk setak andi embu. Sayyidina Umar neka bingung. Pikir boleh apa kira ya? Kenapa ternyata si edebuki Sayyidina Umar reng Yahudi gula tak bisa ajawab pertanyaan sampean karena pertanyaan sampean ini kebek-tebeken. Napa can reng Yahudi? Aba punten Sayyidina Umar ini kebeni bek-tebeken. Mun bek-tebeken gula tak kira menyatakan kalaban keislaman mun sampean bisa ajawab. Ubani bek-tebeken iki. Beni dibudina Sayyidina Umar ngolok Zaid bin Harisa, soro ngolok Sayyidina Ali. Zaid bin Harisa mbian mangkat mangken ke Sayyidina Ali, kabele mangken bedereng Yahudi masuk Islam jek banyakan mangkat ruka buru lesok Sayyidina Ali selamat taki Islam lesok Sayyidina Ali pelka selamat taki Islam. Dibunina Sayyidina Ali neka mangkat, depak ke Sayyidina Umar, bedena apa Sayyidina Umar, aneka beda orang Yahudi atanya ka kaula, mun pertanyaan nas saka dintoh sebut aki lemak makhluk seta endi embu. Napa caipun Sayyidina Ali, lemak makhluk seta endi embu, Arya beda neng Al-Quran. Tak kerjet reng Yahudi. Ngocak ilmatina padahal kok bek-tebeken ongku tapi mak bodoh. Ternyata pon apa caipon Sayyidina Ali pertama makhluk setaan di embu engki kak dinto Nabi Adam. Nabi Adam neka taan di embu tak tedes dari telur. Neng Al-Quran neka termasuk kejadian luar biasa cerita aki. Khalaq Adam min turabin kaza wa kada. Bada nang Al-Quran tak lebet dari kandungan bentak tedes dari berarti tak andi pertama. Nomor 2 makhluk saya tak andi embu Siti Hawa. Siti Hawa nika tak kelebet dari lahir embu tak tedes dari telur. Bada semada buaki eke bayi dari tolang rosoon Nabi Adam sekacernya. Napa sohe napa punten neka masih dalam perselisihan. Cuma beda pendapat yang menyatakan dibuat dari tolang ros ondeng laki sekacer. Lekan mangka namun beda mantan mun paceng kasa biasanya sebini beda sekacer tegi. Selaki mesti kanan. Al mar'atu kadil'i idza aqamtaha kasartaha. Reng bini neka pada bentolang rosok mun kasaren potong mun ialo sen bilu. Aneka reng bini nih. Harus disayang tapi cek pamanja mun pamanja ngelama. Harus disiplin tapi cek ras keras mun kerasen potong. Neka reng bini repot. Reng bini cinika pun.
Cuma karena reng bini menikah harus disayang, maka oleh Allah diciptalah perempuan itu seperti hiasan, seperti perhiasan, lebur iya bos. Abas pon reng bini, koleen ki bagus, lebur. Elong bibir betena lain beneng laki. Dadana muntul. Bengkongnya lebar. Abane ka ongguan. Bengkongnya lebar kasa beni lahir pahiyat tuh. Kasa lakarlah lebar nikah pon reng bini. Lekar memang untuk dipandang dinikmati. Tapi beni nikmati karoyo. Bi laki. Nah. Mondeng laki lain tak lebar ya bos. Tak lebur ya bos lagi. Tek temu ka amma yadek saya budi. Coba ngangkui celana. Ka amma saya yadek tek temu. Saya temu yadek pulang berde seleret nah. Cini kareng laki. Lene kareng bini memang harus disayang tapi cek pamanja, harus disiplin tapi jangan terlalu keras. Le karena reng bini neka perhiasan bi Allah, ane kasakadeng sampai reng bini neka tempat do maksiat. Sakapin reng bini neka bisa teti somper kalakon. Teti maksiat banyak dosa sampai beda keterangan sebanyak masuk neraka neka reng bini. Naudzubil lakar ongguan. Reng bini neka perasaan sayang kuy. Saya tersinggung ngah. Se arasan se agosip tos gelu anu ro caca apa gile apa cecen se mantan nangkon anu ro apa aneh tak nyaman dia baru aneh kareng bini banyak mulu lamun yang laki tak apa teh mikir nih kak. Kan mangkana reng bini banyak tuh sana saya kelaku harus didukung reng laki wah laki mau reng laki sakoni saya kelaku tuh sana tapi jurajo maten orang reng laki arampok reng laki sakoni kan jurajo abini dua reng laki jangan mau reng bini abini dua lain nginingan para rabu sedajan sesami mulja tor emulja aki Allah subhanahu wa ta'ala depak kakak amba pun yuk kelepai itu kan pai cai capok reng bini jadi lene ka Siti Hawa makhluk setaan di embu tak tedes dari telur eki kak dinto Siti Hawa. Dan kalau tak jelas sakina cenglanceng iki karena kak dinto benih masalah nikah depak masalah Isra saya penting secara cepat saus nomor telok eki kak dinto onta pote seeke remdek kaum samut sarang Allah mana Nabi Soleh aneka jarang kau le ajunan ngeding aki cuma neng Al-Quran kak dinto dalile banyak jarang ngeding aki nomor 4 makhluk seta endi embu bentak tedas dari telur aneka olar seteti dari tongket dan Nabi Musa olar seteti dari tongket dan Nabi Musa aneka tak andi embu tak andi korbi bentak tedas dari telur enalekana Nabi Musa aneka peleman dari pondok ke Nabi Su'aib aneka dari Madian neng turizina aneka tapangki sareng Allah Musa apa saya teguk been jadi ya beni Allah aneka tak oning cuma contoh percakapna senika tongket ya Allah jel coba tongket ji onta lagi sareng Nabi Musa jadi olar dibudina sorokalak ka Nabi Musa aneka takok cuma karena lebih berat saya makon Allah terpaksa kalak jadi tongkat pole pertama jadi olar
Berarti tongkat ji tekuk Musa mbaan sete mangkat ka Fir'aun izhaba ila fir'auna fa innahu tagha. Setia baan mangkat ka Fir'aun ban Harun mangkat ka Fir'aun ara papolana Fir'aun dia fa innahu tawala luar biasa la talebet. Teti Fir'aun ni ka panjenengan oning. Raja Fir'aun ni ka beni raja keni lambo. Raja saya sangat luar biasa, saya kak memun panjenengan maca nang ensiklopedia tentang kerajaan-kerajaan Fir'aun, ane kebeni kun karo keni tapi raja. Bi Allah Nabi Musa ni kasoro mangkat ngibe tongkat. Tak ngibe Meriam, tak ngibe tenaga dalam, tak ngibe tembak, tak ngibe bom, ngibe tongkat. Ngibe tongkat. Lekan mangkana saampona idhaba ila fir'auna fa innahu tawa. Nabi Musa ni kekir-mikir. Nabi Musa ni ka salah satu-satunya nabi secilena pelat. Kakorangna pelat. Oning ka pelat. Waktuna Nabi Musa ni ka ekala bi Asia rajina binina Fir'aun anika bi Fir'aun yetes apa ria masuk ke beji semate na sengko. Mun masuk ke peji luar biasa di sengkok setia yete seibri marde ibri apoy ternyata ekalak marde ekakan ternyata beni peji luar biasa lene ke pas iyasuh Fir'aun binin Nabi Musa binina Fir'aun lene ke pas pelat dari pelat Nabi Musa neka adua Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul buka aki ya Allah pelat telit cilana kaula yafqahu qauli saengke nalekana kaula ajelas aki ka Fir'aun yafqahu qauli ni ka faham benare maka penjelasan kaula la tetinika mun mungkin tak usah suruh pada pak tentang Islam aduh anu tak bisa kok tak bisa api datu engkau tak andi ilmu tak bisa buktena Nabi Musa tongkat koro seekebo cilana ki abu debu tak pada tepak tapi bisa tegi saking ngamangken seneka panjenengan bi Allah seumpamana perintah aki beun setia mangkat ke Amerika arupa Islam Barack Obama rakira dek remah le nikah terjadi seampuna Nabi Musa depak ka Fir'aun iyon cengkapi tokang seher iyon talaki tong keda tokang seher Fir'aun ternyata bi Allah perintah aki boleh ontal aki ji Musa tong keda Nabi Musa teti olar pore secek rajena pas ekakan kapi lene ke pas parcaja tokang seher Fir'aun bahwa ada kekuatan di luar Musa pas ngocak aman tu bi Rabbi Musa sengkok setia atau hit ke pangeranna Musa masuk Islam kapi atau head ke Allah kapi cuma waktu ni langsung epaat kapi bi Fir'aun leneka tong kede Nabi Musa istimewa tong kede Nabi Musa ni kan pernah etoko laki ka beto pas nyomper du polo somper neka mangkin bedeneng Sinai Mesir bede du polo somper Nabi Musa ni ka pernah noko laki tongket katase aneka petong kilu teti teret tegi dari keistimewaannya tong gede Nabi Musa. Pon nomor senapa pon yuk? Nomor 4 ki. Nomor 5 saya terakhir engki kak dinto saya tak andi embuk tak andi korpi tak lahir dari kandungan bentak dedes dari telur engki kak dinto embi seeken teyaki dek Nabi Ismail nalekan Nabi Ibrahim nyampilia putrana Nabi Ismail. Leneka selema kejadian luar biasa kapi saya cerita aki neng Al-Quran. Nabi Adam tanpa proses abrakadabra jadi Nabi Adam. Siti Hawa juga demikian. Onta pote olar ben embi seekon teaki keangkui Nabi Ismail. Aneka kejadian luar biasa yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Cuma dari keluar biasaan terjadi selain Isra wal Mi'raj aneka paling luar biasa engki kak dinto Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak di Allah sampai asompa subhanalladzi
asra bi abdihi. Subhana neka sompana Allah. Sobung nang ayat-ayat lain neka subhana, kecuali nang Isra wal Mi'raj Allah ngangkui subhana. Subhanalladzi khalaqa Adam min turabin kada wa kada sobung. Subhanalladzi asa Musa fil bahri punten. Tapi kecuali Isra wal Mi'raj Allah menggunakan sumpah kaangkui asompa abeentibi ben sompa sepat de Allah. Arya demi sengkok bentang sepat engkau ria memangkat Muhammad sebi engkau yang sebagai abdun kabula. Lekan mangkana sampai mangken sobung orang separcaja ke Isra wal Mi'raj kecuali orang seiman. Teti mun tak percaya ke Isra wal Mi'raj berarti tak kira iman. Lenika. Buktena bahwa Isra wal Mi'raj ini lebih luar biasa dari kejadian yang luar biasa diceritakan nang Al-Quran. Ternyata konsep-konsep selain nika ampun bisa ditiru. Contoh, tongkete Nabi Musa etokol kata se teti teret. Mangken pun banyak etero nang Kuala Lumpur. Gula pernah berada nang Malaysia yuk. Siapa nak cakap Malaysia sama saya lah. Timun bahasa Upin Ipin bian gala ka gula. Nang Malaysia ni ke banyak danau etotop teti teret bangun nang Holland, nang Belenteh, nang Korea Selatan, nang Jepang pun bisa etero. Tegi Nabi Isa ngodi ireng mate, mangken konsep pun bisa etero. Contohnya operasi paru-paru. Tegi operasi paru-paru kasamun atanya ka ahli spesialis paru-paru. Kasamun operasi paru-paru nika munta buka dari ada buka dari budi. Paru-paru etogel ekala kan berarti mate. Katina apakah angkui bisa tetap odi ekente mesin sehingga yang memompa keangkui menghidupkan organ-organ tubuh yang lain itu mesin. Le sementara paru-paru seekala kasa sikat operasi bodoh lampet Marlboro, Topas, gudang garam sikat. Bodoh lampet jo capi, acan, bebeng merah, bebeng bote sikat. Saampona perse paru-paru seekala gele sabe boleh SCT plus karena mau necai habis. Bes cekak boleh, odi boleh. Dan ini kan berarti mate odi boleh. Konsep tegi konsep pon bisa etero. Tapi mun Isra wal Mi'raj ki sobung. Nabi Isa lahir tak andi pak. Wah, ini ka paling banyak nih. Ken alhamdulillah Nabi Isa lahir benih ken polan anu yu. Ken kaso kana Allah. Bamun mangken benih nero Nabi Isa. Salah sepas epa alos sakoni. Benih sina anur asina benih apa kecelakaan man menyaman be anur ngandung cek reng anu abar apa mungkin asina mayu entare tak bisa entare Arab kecelakaan aneh ka mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lenika kejadian Isra wal Mi'raj melebihi kejadian luar biasa yang diceritakan di Al-Quran. Lelena Isra wal Mi'raj ini ka salat sepaling utama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat nekat yang agama sekak dima pasara orang yang mendirikan solat berarti mendirikan makuat tiang siapa orang yang meninggalkan solat berarti ngancor anapa mak solat seeke bayi tiang anapa mak benih haji ini karepot yuk ada entek sampai belasan tahun majer sampai 30-40 juta anapa mak benih haji pola nah haji ini kabagi semam Ana petiang agama mak benih pasah narak pasah neka repot
tak ngakan, tak nginum selama sehari. Repot napa punten? Ana apa mak beni pasah? Pasah bagi semam. Ana apa tiang agama mak beni selain napa? Zakat. Zakat ini kabero alakoh penteng penik keluar pelokoning. Bao tahu nating ekau le soro bagi kareng lain. Bere napa punten? Bere olen lakon tibi bagi kaseta alako. Tegi. Tapi anapa mak beni zakat setiang agama? Pola na zakat bagi saya mampu. Tapi mun solat aneka beni bagi saya mampu. Tapi batas kemampu. Tak bisa mancing toju, tak bisa toju tedung, tak bisa kecap kalaban isyara, tak bisa isyara buntu. Lenika. Kan mangkana solat ni merupakan tiang agama, karena tiang agama nikah beni bagi saya mampu, tapi sebatas kemampuan mampu derem abai pakun kotu galako. Ben secara filosofi ini lagi. Filosofi na solat aneka rukun Islam ternyata pun bedeneng solat. Rukun Islam pun bedeneng solat. Solat maca syahadat rukun Islam beda iki maca syahadat. Nomor 2 pon apa? Rukun Islam. Asolat eki lakarla asolat. Beda pole naik haji ngadep dek kiblat, solat ngadep dek kiblat eki. Beda kapi. Napa boleh? Zakat neka memberi 2,5%, 2,5% dari tunya saya ke andi. Contoh saya gempang mun sapalo ibu berarti 2 seket lagi. Lah neka nang ternyata nang solat secara filosofi zakat neka cukan beda. Makin tong bitongan. Dalam sehari semalam aneka beda berempat jam. 4 lekor jam. Dalam sejam beda berapa menit? Sabitek kali 4 lekor jam sapa napa? 1.400 pak polo. 1.440 bagi 2,5% bagi 2,5% jadi 36. 36 bagi 5 solat wajib. Sapa napa? Jadi petong menit 20 detik. Jadi mun ngalaa filosofi zakat dalam solat panjenengan paling sakoni abejeng kak dinto petong menit 20 detik. Pertanyaan na sampean neka mun abejeng depak petong menit napa punten? Tergantung ya. Mun beda pisan ta bematua ki lebih. Kadang 15 menit. Mun ketibi ki teng sakadeng tak ada pak semenit. Cang cungcok tok tengok mare. Aneka solat. Lekan mangkana solat harus tambah didirikan, tambah dipahami. Karena solat itu sebagai tiang agama yang akan membentengi kita dari segala penjuru, dari segala aliran yang dapat menyesatkan kita. Neka solat. Mon solat tebekus, solat tehosok, aneka paringi selamat dunia akhirat. Karena apa? Tantangan mangken neka banyak yuk. Tantangan mangken neka yang kita hadapi orang Islam, beni tantangan acual kalampi cung cepetan baju. Beni tantangan ngocol lajangan cung tulian tengki. Tapi tantangan yang kita hadapi adalah tantangan tauhid, tantangan perubahan, tantangan ideologi. Sekak dimma menabi kala peten kaula sarang ajunan de katangtangan globasi sasaman gak dinto akan mungkin hari ini kita masih mampu mempertahankan Islam, tapi generasi kita, anak cucu kita, aneka belum tentu bisa mempertahankan Islam. Wallahu a'lam. Lenika mungkin. Karena sajan are jaman neka beni sajan bagus. Sajan are jaman neka sajan coba. Tantangan sajan banyak. Sekadi memenabi kala ka tantangan neka anak reng tua beni kun koro coba.
tapi bisa murtad. Sehingga Kanjeng Nabi madabu ma min yaumin au zamanin illa wallazi ba'dahu syarrum minhu. Sajan are cuman aneka benih sajan bagus tapi sajan ju buktena orang lambe aneka ngangkui samper nyeceng todus tegi tere gula mangkin acara eta alam ben mangkin ceman neka pon la berubah benih ceman na sajan juga tapi orang sebenang zaman jinika lambe nyeceng samper todus mon mangkin sing epa nyeceng ki korang tengki ketok bener napantan karena ketok betes epa katela kapinang betes bodo lampet sete plus bodo lampet carang bodo lampet marduh bodo lampet idumpai ing panas tapi bangga lambek neka nok ketik oning ka nok ketik sampean nok perek nok ketik neka lambek mun entar kapadih pas bedereng orengan aku lih buruh tak abali pole datang kalakuna lemang ken neka lain mon entar kapadih reng orengan aku lih buruh ken curiga tos gelu aro orang mata lengan le pas mabede sidang dadakan diputuskan akhirnya mengutus nok ketik se paling angko paling bongal paling rajah ke angkui meneliti reng orengan mangkat nok ketik se raja se angko meneliti reng orengan aneka pas ngocak enjak kana Arya benih oreng Arya lebar se bau ruai ke bayi reng orengan nyanter kapi diburin reng orang ke bayi bun lebun tegi pada mangken lambak neka gula ki jopok lambak neka tak ada haram sebeda tak oleh gula ki jopok lacong tak oleh nyentemin reng mandi tak oleh tak nyentemi ongku diburin tak oleh neka pon la tak aku na tak ngefek atamba sakoni cuba lacong tak oleh ngecoan pawon na tatanggena cuba ambu tak ngeco ongku tak oleh tak aku na cuba pon tak aku na pas haram kan ki buruan tegi istilah haram maksudnya gula ki jopok Allah cong tak oleh ngecoan sape tatanggena haram tak ngeco ongku mangken haram pun tak aku na tak ngefek etamboy pole haram masuk neraka pakun tak ngefek tusah toloh pada ben reng orengan lebun baybun lebunan bi nok keti le ni kemangken bahkan dari tabalik kemangken reng lake teti reng bini teti reng lake banyak reng bini teti reng lake ngangkui kelampin reng lake engki selake pada kia teti reng bini ngangkui anteng salah anteng aja nyalajo oning ngasambean kula pernah maca hikayat cerita eja mana Nabi Musa aneka beda penyakit menular si menularnya itu cepat penyakit nih ke beda neng kopeng nyaman penyakit nih ka kenapa gibek tak nyaman sih ngomong ini lambek apa kikir ke anak mungkin anak kikir ke pak iya lanang rabah lanang rabah mun ketondu tedung mun lapar ngakan beda tak balik mungkin posa lambek lakeh kikir ke bini mungkin bini kikir ke lakeh ngacopok masuk kak ke dalam kamar ikan cengi labeng benih isiom mah pah ngocak si bini ngocak apa ben kak gele engkau neng ro benih kentak kok kak marah ngocak boleh mun setia caan lagi na ada engkau kare nyalpang aneh kah
lambe banyak selain nih kah. Lu termasuk dalam hal masalah pendidikan. Lambe nika oleh santri aneka bunga. Lebur tadi. Andik manto santri dima sidogiri tabota benyanyar bunga. Mun mangke nenten. Ma entar ka santri, entar ka kiai alamar anan tak kereta rema. Pas beda sambian andi anak ratin, saya ngelamar kiai ben dokter. Saya terima saya pakun dokter. Cek jelas so dokter. Teti gula saya ke bayaman toko tu dokter gitu. Aduh asok kala boleh. Teti bes saya pele dokter. Arapa yo mata mele kiai. Saya ke bayaman to. Iya. Jak reng mon kiai remon tang anak lapar kun koro ituin. Lek beun lapar ya engki tertulia kenyang ya Al-Fatihah. Tapi mon dokter punten tetambu kala abang seket. Gegep periksa naik kato seket. Kebayaki cimat saya kocak resep kasa pun lah 200. Lah naik terus mon dokter. Aduh neka pas tak tabelik ke. Lambat neka lambat. Lanjut yuk. Lah sejam lebih yuk. Janji. Gula nyaman bian. Gula kemarin mulai neka turun di kantor naik ke mobil. Debak ke mobil bedel abang gula naik. Debak ke lem Roma bedel lencak gula naik. Kalau nikah debak apa pun. Lambat nikah kiai aja ke santri. Aja ke santri soba aja santri teti orang sesoleh-soleha. Aja ke masyarakat soba aja masyarakat teti masyarakat se madani se fokus. Tapi makin tak balik kiai jaga di masyarakat. Badan apa punten? Banyak. Awak kiai langang kui Innova. Ladem aro le di mah. Aduh lah awe Fortuner setia. Kiai. Padahal mun lambe mak antar atanya ka jenika. Saya tanya aki lambe neka dari ta'zim maka kiai. Ane ke kun koro ilmu. Seselainnya jenika tako. Tegi, gula mangken acara eta asetong kejadian luar biasa benih keongguan. Sampean oning ke saya kona holil. Saya kona holil, tak oning tapi oning teki ko purna. Mun mabadetur wali songo biasana mampir ke saya kona holil. Neka gula acara eta asetong contoh cek orang tua lambe atau orang lambe neka tak dimde kakuru. Lambat saya kona Khalil kedatangan santri orang dari Banten. Oning Banten sampean. Oning ki kita oning ngocak oning yu. Banten ni ki benih alam akhirat. Ki alam dunya. Kedatangan dari Banten ni orang amator ka saya kona Khalil. Saya kona Khalil kiai abtina acara ilmun ajunan. Bi saya kona Khalil tampeleng apa bana acara tang ilmu yu. Cek reng ni keni itampeleng rebu jogo pole abdina pakun ajra ilmu na ajunan mbok na ajra tang ilmu yo engki itampeleng boleh jogo pole terus itampeleng edek mate aneka di budi anak kanak gelek masuk ke lem kamar kunci sosol reng tuana kabanten depak reng tuana tanya aki sampean oning bi gula sosol punten kiai sampean oning anaan sampean mate alhamdulillah mate kiai ma alhamdulillah kan lakar sakak dinto odi kiai lahir nyari ilmu neng kak dinto pas mate neng pondok waktu nyari ilmu alhamdulillah encaan naring sepo gelek dari ikhlas sering sepo takdim ka guru maka tak langsung iberi ilmu pamate sakalen alhamdulillah rake ramun makin
Pas ustad dan apa boleh kiai nokol, tak usah sampai loka. Mulai nangis Arab bacong. Bi kiai tokol ya torkop. Dek remar kira. Mun tepak kebajingan pas ngala arek bobo. Tos kulu cuk reng suruh ajari ilmu pakai kebaikol tokolan. Ladi budina saya kena Khalil ni ka orang waliyun min aulia illa termasuk orang wali sekasap seoning ka ikhlas nereng tua adua ka Allah karena doa nak din to pas kena kana gelek se mate apolong kapaan ya cong marade enak ben debun saya kona Khalil apolong benreng tua apaan ben embuun ria ikhlas emben make bi sengko e pamate setia ben mole ke Banten ya ke Al-Qur'an ben morok nang romana ben terus mangken orang nikah ben cucu-cucuna banyak hasil lagi tapuh nikah mun ring lambe tak boleh le mangka namun mangken andi anak kita pas sekolah kita pamondok kerem ka compok tetuk pemati mbot tio petok dinte niku aduh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad le nikah lambe apa napa lambe Kak Dinto mak lebih istiqomah, mak lebih bagus sedangkan mangken neka lebih coba karena mangken Kak Dinto ate napon peteng. Apa napa mak peteng pola na te mara ate te odiin sebanyak ngodi itu mara Roma toko tak tahu ce andi keramik patera toko tak tahu ce andi kaca riben patera. Tapi mun ate na peteng tak terak te marate odiin napa te mara ate agama le kan mangkana agama neka penting teti dokter agama na tak kuat nyonteka munteng bisa tepak kasih lain mun agama na tak kuat agama neka napa nang majmu' ar-rasail al-Imam Al-Ghazali jelas aki pendidikan sewajib diajar aki ke putra-putren kaulaban sampian nomor situng tauhid nomor 2 syariah nomor 3 akhlak sebiasa ekoca agama lekan mangkana agama Kak Dinto penting didik sejak mangken karena apa mun peperangan mangken neka mungkin tidak kalah dahsyatnya dengan perang Badar tidak kalah ngerinya dengan perang Uhud tidak kalah hebatnya dengan perang Khandaq. Cuma bedanya perang yang kita hadapi sekarang neka beni di ujung tombak, juga bukan di pedangnya yang tajam, juga bukan di panjangnya panah. Tapi perang yang kita hadapi mangken engki Kak Dinto perang tauhid, perang akidah. Karena reng Islam Kak Dinto tak mungkin serang dengan frontal. Tak mungkin serang dengan kekerasan, bom, pesawat tempur, tank, tak mungkin. Tak mungkin karena non Islam tahu bahwa orang Islam Kak Dinto andi kekuatan seekocak fanatisme agama, sekak di menabi fanatisme agama Kak Dinto enget-enget, agama enget-enget, odi berkobar seekocak jihad, menabi jihad ampun berkobar tidak ada yang mampu memadamkannya kecuali mate. Lekan mangkana orang Islam ni kayak serang beni kekerasan. Toko ela ben jihad. Abas Uni Soviet, perang ben jihad Afghanistan, dibudina mundur. Irak, Mesir, Rohingya tak tuli mare karena bada jihad. Mun tadi jihad ada pun orang Islam. Le neka kan mangkana reng Islam nika mangken serang beni kalaban kekerasan. Tegi ponapa beda formula seetemu reng non Islam keangkui maancor orang Islam melepaskan orang Islam dari Islamnya. Biarkan orang Islam Kak Dinto menggunakan nama Ahmad Muhammad nama Islam, bahkan di KTP-nya menggunakan nama Islam, tapi tanamkan kepada mereka budaya-budaya yang menyebabkan cara hidup bertetangga, cara hidup berkeluarga, cara makan dan minum, cara berpakaian, cara mendidik anak dan mensekolahkan anak jauh sama sekali dari nilai-nilai Islam. Tak kira larang pengajian,
tak kira iancor masjid mon parlo masjid epajon banyak musolla epajon raja tapi buat masjid seperti museum tempat doreng takjub rengka sambu tapi sepi dari nilai-nilai lenika mangken pon ladepa lekan mangkan nangireng dengan semangat Isra wal Mi'raj mangken pon abali ke Allah pertahankan pelihara tauhid pelihara iman mantapkan akidah karena iman kak dinto merupakan pondasi menabi pondasi sudah tertanam sudah kuat aneka kita tidak akan mungkin terseret oleh globalisasi dan aliran-aliran yang menyesatkan akidah neka penting cak nareng pontuk akidah neka dari kata-kata fi'il madi aqodah ikatan kan mangkana mun ikatan pernikahan cak akdun nikah ikatan pernikahan ma'antar ke akidah atau tauhid Kanjeng Nabi ajuang aki tauhid akidah nang Mekah neka sekitar 14 tahun neka Kanjeng Nabi napa boleh beten kaulah tak melese kiai tak melese ustad tak melese pedagang wajib pakun ajar tauhid sampai mate tauhid neka malarat akidah malarat ma'antar ke akidah ce akad nikah sapen malarat tegi pak bektek ngetek beda tatang ke ngafalaki akad nikah la pancas la lancar tapi ki salah nikah nare makau ledek nikah Nabi Siti binti Sulaiman kalaban mas kabin seperangkat alat solat sih afal iya falaki mulolon nare makau ledek nikah Siti binti Sulaiman kalaban mas kabin seperangkat alat solat masan epakatek bi pangolo ya Ahmad bin Mahmud maka bin kaulaban manika kauladak sambian kalaban Siti binti Sulaiman kalaban mas kabin seperangkat alat solat pas ajawab engki kaula makabin dak sambian kalaban Siti binti Sulaiman kalaban mas kabin seperangkat alat solat pas makabin pangolon lenika tauhid begitu pentingnya tauhid sampai Kanjeng Nabi neka ajuang aki tauhid mengenalkan akidah, mengenalkan tauhid dak ka orang Mekah sampai 14 tahun. Padahal mun tauhid tepak neka sepa. La ilaha illallah. La neka bantalila banyak nang Al-Qur'an. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu alaihi tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة siapa orang semate kalaban ngibala ilaha illallah dakhalal jannah masuk suar karena la ilaha illallah kak dinto termasuk kuncina suar Miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala nikah tauhid la ilaha illallah mun matenge bala ilaha illallah dakhalal jan tapi la ilaha illallah saya keluar dari ate saya memancar kasakapina anggota badan
socana soca la ilaha illallah, lesana lesan la ilaha illallah, tanang apa nekuun tanang la ilaha illallah, soko na jalan soko la ilaha illallah, selamat dunia akhirat. Lemang kene kebanyak la ilaha illallah tak keluar dari ate, keluar dari colok. Kun karo colon mulo ngocak la ilaha illallah tapi tak mantap ke ate sehingga bi Allah epa banyak cobaan mangken. Tegi sebagai peringatan. Nih kanang Indonesia tak tuli makmur, bahkan sembako mangken ongke kapi. Tegi pasaan apa boleh ngadepi pasaan ongke kapi. Bensin mari ongke, beras ongke, telur ongke, setoron neka cuma ojen, setoron ongke lebar. Ala neka ongke kapi mangken, takok mi pola la ilaha illallah kau leban ajunan neka tak mantap kalem ate. Deki pas man manyaman kok tak usah abojong jong. Engkau hafal pertanyaan kubur umpamana. Marrobuka siapa mengairan nambaan Allah jong hafal kok. Tinera tak usah apa sah. Man nabiyuka siapa nabi nambaan Muhammad jong ari hafal kok. Tina tak usah sedekah. Tak usah ke haji. Tapi mun cuma perak kun la ilaha illallah keluar neng colok saya ajarin beni Al-Quran kun koro Pancasila bo marrobuka sapa pangeran abaan pangeran di penegoro apa imam abaan imam bonjol pakotep di malaikat paman menyaman ngocak imam bonjol leneka kan makana tauhid itu harus dijaga, dipelihara, selalu dimantapkan dengan semangat Isra wal Mi'raj. Tegi lekan mangana bade tempeng keselamatan, tempeng sunan derajat. Mun orang ngafalaki ben ngalaksanaaki tempeng sunan derajat ni keselamatunya akhirat. Pon apa? Ken. Nginom boleh. Ini ka sponsor perpaan lebat kieu. Pona petembang ngasunan derajat, tembang ngasunan derajat nika tembang keselamatan. Joko pentil ayu til tilatilu ayu lu lupis mambu ayu bu abu katenong ayu nong anong ko sabrang ayu brang berangkat ngaji ayu cimatrojo Joko pentil olailu sia katondu. Napa artena? Joko pentil montro selamat tetunya akhirat. Joko pentil kau tu berangkat ngaji ke angkui nga oleh ponapa. Joko pentil ke angkui nga oleh cimatrojo mon eka oleh beni eka sapu tapi esa be kadede ponapa cimatrojo olailu la ilaha illallah tepak kareng coba pas ulailu. Siapa kerenggang vanili tak pada boy mun 5 menit atahlil sepa la ilaha illallah la ilaha illallah. Saya mun 15 menit lebih cepat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Oleh setengah jam lah tak temu artena. Ewa. Ara mate pahaya sekali. Ale nika tauhid harus dijaga. Mun selamat tauhid selamat dunia akhirat. Karena apa? Merusakkan orang Islam neka memang kerjaannya iblis bana jin, baik yang berupa jin dan setan otabena manusia. Jin neka tak pernah berhenti, iblis neka tak pernah berhenti menggoda kita sehingga kita neka murtad keluar dari Islam, ingin melepaskan Islam dari badan kita. Iblis neka madebu. Mak debu mon iblis kena. Apa capa? Iblis neka apa capa? Ahlaktun nas bizunubi wal ma'asi. Sengkok marosak manusia umat Muhammad reka laban banyak-banyak tusah ben maksiat
wa ahlakuni coma sengkok riya parosak bi umat Muhammad bila ilaha illallah wal istighfar kalaban la ilaha illallah ben istighfar atau bet mabenya istighfar lenika mun panjenengan pamantep la ilaha illallah pabenya atau bet maca istighfar selamat dunia akhirat selamat dari godaan setan ben ajin. Contoh Kanjeng Nabi ini ka orang se maksum se kak di mamun ala ko kecubaan tek tekel tek toles sampai Siti Aisyah nika madabu ya Rasulullah qad wifira laka qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah panjenengan kak dintopon esapora tusana se ampun ekalako ben se bekal deteng apa napa panjenengan kak dintok maki asojud sampai berepatenah. Pona jawabna Rasulullah qad wifirali ma qaddamtu wa ma akhartu falan an akuna abdan syakura. Debun Kanjeng Nabi iya engkau le sapora tang tusah seka ada ben sebekal datang tapi apa engkau tak bisa teti orang teti hamba teti kabula si asyukur ke Allah aneka jawabna Kanjeng Nabi. Kan mangana Kanjeng Nabi madebu ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Mayu atobat ke Allah karena sengkok re maca istighfar atobat ke Allah dalam saare are 100 kali. Aneka rakera Pak pas ngocak bini nadeki Mas mbian nika pon esapora di Allah Mas. Saben sampean sing ecokan ajem si arampokeun kasepon esapora bi Allah. Rakira dek remah sampean, Pak. Hore! Sini kabakun. Cek bakala Nabi Muhammad tero tetap istighfar tegi. Ngereng maca istighfar. Semoga ancor jin dan setan baik yang berupa manusia dan setan saya bekal aku beten kaula sebagai orang Islam ben panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan makbula. Ngereng astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan makbula ya Rabbana ya Rabbal Mustafa waghfir ذنبنا أجب دعوانا يسر لنا أمورنا وافتح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا وافتح لنا صدورنا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا bila Azrail datang memanggil mencabut nyawa di pembaringan seluruh tubuh
akan menggigil sekujur badan, kan kedinginan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan, kan kedinginan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal ghataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan makbula. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan makbula. Kirana dari beten kaula cukup sakak dinto, semoga apa napas sampai aki bisa difahami, bisa dicerna dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih nanyuun pangapora, ihdinas siratal mustaqim. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.